नमस्कार दर्शक बंधु आलोक ज्योति आली यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज लेटेस्ट खबर सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी गोटे गोटे लाइक निश्चय करंतु। आरंभ करबा आज खबर। दर्शक बंधु खबर नंबर 1 है कांग्रेस को फेरिले गमांगों परिवार। कांग्रेस को फेरी पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांगों परिवार। एथि सहित तांको स्त्री हेमा गमांग एवं शिशिर गमांग दल को फेरी। दिल्ली रे गिरिधरंको परिवार सदस्य कांग्रेस हाथ धरी। यही समय अजय माकेन प्रभारी अजय कुमार उपस्थिति रे गमांग परिवार कांग्रेस रे जोग देइचंती। ठीक अछि, देखिबा 2 नंबर खबर। अष्टम पिला स्कूल टाइम परिवर्तन। एथर यही समय स्कूल आसबे छात्र छात्री। जनवरी 16 तारिख जाए समस्त बड़ स्कूल रे नर्सरी रु अष्टम पर्यंत छुट्टी बातिल घोषणा करथिले गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी। तेबे जनवरी 18 तारिख रु अर्थात आज जिलापाल परवर्ती आदेश पर्यंत गौतम बुद्ध नगर मौलिक शिक्षा विभाग अधीन थिबा समस्त बड़ विद्यालय गुड़िकर समस्त परिवर्तन करा जायछि। जिले में गुरुवार ठारू नर्सरी रु अष्टम पर्यंत पिलामानंकु सकाळ 10 टारू स्कूल जीवाकू पड़िबो। डीएम मनीष कुमार वर्मा एही निर्देश देइचंती। दर्शक देखिबा 3 नंबर खबर। साइबर ठकेई क्राइम। क्रेडिट कार्ड रु 3 लाख गायब, 2 गिरफ। बलांगीर बुधवार बलांगीर साइबर पुलिस एक ठकेई मामला रे पर्दाफाश करिछि। यही घटना पुलिस 2 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। सेमाने हेले बलांगीर शांतिपड़ार अमन साहू और सोनपुर सौमित्री शतपथी। सूचना अनुसार राजीव नगर विकास बेहेरा तांको क्रेडिट कार्ड रु 3 लाख रु अधिक टंका ठकेई होइतिबा गत 11 तारिख रे अभियोग करथिले। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा 4 नंबर खबर। भारत एक साधारण सफलतार कहानी। अमेरिका वैदेशिक सचिव ब्लिंकेन भारत को एक असाधारण सफलतार कहानी बोली वर्णना करी अमेरिकार वैदेशिक सचिव एंटनी ब्लिंकेन बुधवार कहते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति एवं कार्यक्रम भारतवासी अत्यंत लाभदायक सब्यस्त होइछि। देखिबा 5 नंबर खबर। लाउ काटिबा बेले आखिरे पशिला दा, महिला गुरुतर। बारिपदा घर बाड़ी को लाउ काटिबा को जाउथिबा बेले आखिरे दा पशि जड़े महिला गुरुतर होइछंती। गुरुतर अवस्था बारिपदा स्थित पीआरएम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे भर्ती होइछंती। महिला जनक हेले सुआलीपदा थाना अंतर्गत बागोड़ा अंचलर ज्योत्स्ना राणा। दर्शक बंधु परवर्ती खबर को जा पूर्व आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई ऑल रे रखंतु। आ गोटे गोटे लाइक निश्चय करने को भूलंतु नहीं। देखिबा 6 नंबर खबर। लोकार्पण उत्सव रे लागिला राजनैतिक रंग। खरियार विधायक अधिराज पाणिग्राही छड़ा सामिल हेलेनी अन्य कांग्रेस नेता। बहु प्रतीक्षित परिक्रमा जोग देवाकू राज्यर समस्त विधायक सांसद और केन्द्रमंत्री को निमंत्रण देइथिला श्रीमंदिर प्रशासन। सेमानंक पई स्वतंत्र व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। हेले कांग्रेस विधायक अधिराज पाणिग्राही और बीजेपी विधायक जयंत षडंगी को छाड़ी आउ केही एही उत्सव रे सामिल होई नाहंती। दर्शक बंधु एबे देखिबा 7 नंबर खबर। कानाडा जीवाकू चाहू नाहंती भारतीय। वर्षक छात्र छात्री संख्यार 86% ह्रास। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कानाडा हत्यार प्रभाव भारत सह संपर्क उपरे देखा मिली। केवल यह नुहे भारत उच्चशिक्षा कानाडा जाउथिबा भारतीय संख्यार 86% ह्रास देखा मिली। कानाडार मंत्री मार्क मिलर यही कथा को स्वीकार करिसेंती। देखिबा 8 नंबर खबर। रामंको भक्ति रे उबुटुबु। कांग्रेस नेता जयराम रमेश जानतु कहले कौन। अयोध्या राम मंदिर रे रामलला प्राण प्रतिष्ठार भव्य कार्यक्रम आयोजन को आउ मात्र दिन केईटा बाकी। एथिरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश एवं रामंको भक्ति रे उबुटुबु हेउचंती। गणमाध्यम सह आलोचना रे जयराम रमेश रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को नहीं निज भावना प्रकाश करिसंती। दर्शक बंधु 9 नंबर खबर है बिग ब्रेकिंग। राम मंदिर उद्घाटन पूर्व उत्तर प्रदेश में धरा पड़ा आईएसआईएस आतंकवादी। दर्शक बंधु बिग ब्रेकिंग न्यूज़टा यहाँ। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस जड़े आतंकवादी को उत्तर प्रदेश एटीएस अलीगढ़ गिरफ्त करिछि। एही आतंकवादी नाम फौजान भक्तियार थिला, जहाँ मुंड उपरे 25,000 टंका पुरस्कार राशि घोषणा करा जायथिला। एही संगठनर अलीगढ़ शाखार 8 जन आतंकवादी गिरफ्त हो सारे। फौजान प्रयागराजर रिजवान अशरफ माध्यम आईएसआईएस संगठन रे शपथ नहीं। सेहीपरि दर्शक बंधु 10 नंबर खबर है। मंच उपरे मुहांमुही हेले तारा रवि। भाषण में परस्पर को कले आक्षेप। मंच उपरे मुहांमुही तारा और रवि। जयपुर रे श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प पई एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायथिला। एतिरे जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति और पूर्वतन विधायक रविनारायण नंद सामिल होइथिले। उभय नेता निज भाषण में परस्पर को आक्षेप करिसेंती। किछि दिन तले तारांको एक मद मांस बयान को मंचरे दहलाई थिले रवि। बंधु आसंतु देखिबा 11 नंबर खबर। दुनिया को अलविदा कहवा पूर्व
ଲତାଜୀ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେୟାର କଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଦେଶରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଏହି ମହାପର୍ବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ଲାଗି ଲଗାତାର ରାମ ଭଜନ ସେୟାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶଙ୍କର ଗାଇଥିବା ଏକ ଶ୍ଲୋକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ନବଦମ୍ପତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେରଳର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଧଳା ଧୋତି, କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶାଲ୍ ପିନ୍ଧି କେରଳର ଗୁରୁବାୟୁର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କେରଳର ଗୁରୁବାର ମନ୍ଦିରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ସୁରେଶ ଗୋପୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନବଦମ୍ପତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସୁଛି ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍। 13 ନମ୍ବର ଖବର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାସ୍ ସୁବିଧା ଦେଲା UIDAI। ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ସହର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଠିକଣାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଠିକଣାକୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଠିକଣା କେତେ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଠିକଣା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା UIDAI ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧାରରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ଖବର। ଖଲିକୋଟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ମା କୋଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର। ମା କୋଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଖଲିକୋଟ ସହରରୁ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳାଙ୍କୁ କୋଳରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଚୋରି କରି ନେବା ଘଟଣା ନେଇ ଖଲିକୋଟର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଲିକୋଟ ସହରର ଏକ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ମା ତାର ଏକ 2 ମାସର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସହ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ କେହି ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଚୋରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି all-in-one ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶେଷ ଖବରକୁ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ଖବର। ବ୍ୟାଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାତରେ ରନ୍ ପୂରଣ କଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାକିସ୍ତାନର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ରିଜୱାନ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଓଭର ପଞ୍ଚମ ଦଳର ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ବିନା ରନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ସହିତ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଥମ ରନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ରନ୍ ନେବାବେଳେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଅମ୍ପାୟାର ଏକ ସର୍ଟ ରନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ରିପ୍ଲେରେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ହସିଥିଲେ।